महापुरुष से कथा मालिकार लिखिते कहले बाबूरे शेष बेले देखिबू ए घटना। मालिकार नाम है पोट्टा मडाण। जुग शेष को तो जानिबो बारंग होइब हेमंत काल अकाल रे लिंब कड़िया चरिब अकाले आंब बौल अकाले आंब बौल हे सुजने अकाले आंब बौल अकाले आंब बौल हे सुजने अकाले आंब बौल। जुग शेष को तू जानिबू बारंग होइब हेमंत काल। कली जुग शेष बेलू जुग शेष बेले कली शेष बेलू तू देखिबू कौन जुग शेष बेलू देखिबू ना अकाल रे लिंब कड़िया चरिब अकाले आंब बौल। अदिन रे लिंब गछरे लिंब कड़ी धरिब अदिन रे आंब गछरे आंब बौल धरिब। आउ कौन हब ना अकाले कोकिल राबीब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव हेमंत अभियान नोहिले बारंग कलिनाशन होइब कलिनाशन होइब हे सुजने कलिनाशन होइब कलिनाशन होइब हे सुजने कलिनाशन होइब। अकाले कोकिल राबीब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव। अकाल कोइली बोबेब ये बोबैया सरी जाइए। अकाल लिंब कड़ी धरिबा सरी जाइए। हे ज्ञानी गुणी मंडल अल्प बहुत आपड़ देखिथे अदिन लिंब गछरे लिंब कड़ी धरिबा ऋतु ठीक ऋतुरे जो ऋतुरे लिंब गछरे लिंब कड़ी धरे सी अन्य ऋतुरे धरिब। आपण देखु हे ज्ञानी गुणी मंडली आगुरी पणस जो मसरे हवा कथा जो ऋतुरे हवा कथा से ऋतुरे हुए नहीं आंब जो ऋतुरे हवा कथा से ऋतुरे हुए। आउरी मध्य आंब बौल जो मसरे धरिया कथा से मसरे आगुरी धरुला। कोइली बसंत ऋतु बोबिया कथा बसंत ऋतु बोबाए। आज देखु आज जहाँ न हवा कथा न शुणा कथा आश्चर्य लगुले हम महापुरुष मालिकार लिखिंट उपत प्रगट करी तारो आई आचम्बित टेवाणी चेतुआ भक्त उपत काको बेलसु अछंती जानी बेलसु अछंती जानी हे सुजने बेलसु अछंती जानी बेलसु अछंती जानी हे सुजने बेलसु अछंती जानी। अच्युतानंद महापुरुष को राम रे ये गुप्त प्रकट करी तो नुह ये गुप्त कथा को प्रकट करवा उचित नुह। पुरुष पुत्र प्रसव करवा कोइली अधीन बोबेबा अधीन लिंब गछरे लिंब कड़ी धरिबा अकाल आंब गछरे आंब बौल धरिबा ये गुप्त कथा ना। ये गुप्त कथा ये प्रकट करवा कथा करवा उचित नुह। कहीं उचित नुह कहीं अच्युतानंद महापुरुष मना कले या प्रकट करवा उचित नुह ना आचम्बित अटे बाणी। ये कथा को जी शुणव सी आचम्बित हम आश्चर्य हम नहीं। जो जिनस आम देखी ना घटना आम जाचे आंब गछरे आंब फले जदि आंब गछरे कौन ना पणस फल ये आश्चर्य आम आंब गछरे आगू पणस फल ये गोटे आश्चर्य कथा नुह असंभव कथा नुह। कारण जहाँ नियम प्रकृति नियम नियम सब चलो ना कि जदि नियम बाहर आम कथा कहवा तो आश्चर्य कथा हेनी कि तेणु हे स्वती जन महापुरुष कहले आचम्बित अटे लोक मैंने शुणे तक आश्चर्य लगे अविश्वास हम आउ अविश्वास हम ताले मो बाना निंदा हम। तेणु से ये गुप्त प्रकट करी तो नुई आचम्बित अटे बाणी चेतुआ भक्त गुप्त क्या बेलसु अच्छे जानी। ये चेतुआ भक्त ताको कौन एक कथा गुप्त आ भी कहवा प्रचार करवा दरकार नहीं आगुरी तो जानी ये भाया हम। तेणु अधीन लिंब कड़ी धरिबा ये बाकी ना बाकी नथिला अधीन आंब गछरे आंब बौल धरिबा आज बाकी नथिला ही सारी अकाले कोकिल कोइली बोबेबा ये ही किंतु गोटे जिनिस पुरुष पुत्र प्रसव पुरुष माने पुत्र संतान जन्म करवा यही किछि दिन तले घटेला नहीं। आउ जदि घटेला महापुरुष कहले कहले बाबू रे हेमंत अभियान नोहिले बारंग कड़ी शेष न होइब
ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଘଟି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇନି ରେ ଧନ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ମାନେ ଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳର ସଂକେତ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳ ଯୁଗର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା, ଏ ସହିତ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ବେଳ ହଉ ସାବଧାନ ହେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ, ବ୍ୟବହାରରେ ନମ୍ରତା, ପୋଷାକରେ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା, ଆହାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା, ୟାକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂହାର ଲୀଳା ଚାଲିବ ସେ ସଂହାର ଲୀଳାରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ ତାପରେ ଠାରୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଦୁନିଆରେ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହିଲେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରସବ କରୁଥିବ ସୁତ ନାରୀ ହୋଇବ ଅଣ୍ଡିର, ନାରୀ ହୋଇବ ନିରହେ ସୁଜନେ, ନାରୀ ହୋଇବ ଅଣ୍ଡିର। ଆଖି ଫୁଟି ଯିବ ସକଳ ଜନର, ଧୂମ ଘୋଟିବ ଶୂନ୍ୟର। ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ପଟ୍ଟାମଡ଼ାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଏ କଥା। ପଟ୍ଟାମଡ଼ା ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରସବ କରୁଥିବ ସୁତ ନାରୀ ହୋଇବ ଅନ୍ୟର। ପୁରୁଷମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରସବ କରୁଥିବ ସୁତ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ମାଳିକା। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ ମାଳିକା ନାଇଁ ଭୁଲ ମିଛ? ନା, ଏ ଘଟଣା ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ବାବୁରେ, ସେତେବେଳେ ଧୂମ ଉଠିବ, ଆକାଶ ଧୂମମୟ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ତାର କୋପ କରିବ, ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଛିଣ୍ଡିକିରି ପଡ଼ିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ କୁହୁକ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଦିଶିବଟି ପକ୍ଷୀ ସୁତ, ଦିଶିବଟି ପକ୍ଷୀ ସୁତ, ହେ ସୁଜନେ ଦିଶିବଟି ପକ୍ଷୀ ସୁତ। ଗୁଣ কিছু ଦିନାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇବ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ପ୍ରଥମରେ ଯେବେ ଦେଖିବେ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲାଣି, ଆକାଶ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଧୂମମୟ ହେବ, ଧୂମ ଉଠିବ ଶୂନ୍ୟର, ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଆକାଶରେ ଧୂମମୟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ କୁହୁକ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଦିଶିବଟି ପକ୍ଷୀ ସୁତ, ଆକାଶ କୁହୁଡ଼ି ଭୁଖ ନେଇଯିବ ଆକାଶରେ। ଆଉ ତହୁଁ ପୁଣ কিছু ଦିନାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇବ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ। ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଦେବ। ସେ ଉତ୍ପାତ କ'ଣ ନା ଧୂମକେତୁ ଲଞ୍ଜା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ଶପଥ ବେଳାରେ, ପଡ଼ିବ ଶପଥ ବେଳାରେ, ହେ ସୁଜନେ ପଡ଼ିବ ଶପଥ ବେଳାରେ। ଦିବସରେ ତାରା ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିବ, ଦେଖିବୁ ତୋଇ ନେତ୍ରରେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଏଭଳି ଦେଖାଦେବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଧୂମକେତୁ ଲାଞ୍ଜା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ସପ୍ତ ବେଳା। ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନାସାର କହିଲେଣି। ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବା ଆଗକୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁମାନ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧି ଜାଣି ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ତିନି ଦିଗୁ ଏକା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜାଏ ପଡ଼ିବେ ବାବୁ, ଲାଞ୍ଜାଏ ପଡ଼ିବେ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତହିଁ
ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବାବୁ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତିନି ଦିଗୁ ଲାଞ୍ଜା ଏକା ବେଳକେ ବଢିବେ। ତିନି ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ତିନି ଦିଗରୁ ଲାଞ୍ଜା ଏକା ବେଳକେ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିବ। ପୁଣି କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଏକା ରାତ୍ର କରେ ସପତମ ଲାଙ୍ଗୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଚାରି ଦିଗରୁ ମାରୁ ମହର୍ଘରେ ପୃଥିବୀ ଭାରାରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ। ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ହେ ସୁଜନେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ହେ ସୁଜନେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ। କହିଲେ ବାବୁରେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ହେବ ନା ଏକା ରାତ୍ର କରେ ସପ୍ତମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଚାରି ଦିଗରୁ। ଅନ୍ଦିନ ଲାଞ୍ଜା ପଡ଼ିବ ଚାରି ଦିଗରୁ। ତିନି ଦିଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଚାରି ଦିଗରୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାରୁ ମହର୍ଗରେ ପୃଥିବୀ ଭାରାରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ। ମାରୁ ମହରକ ଦୁନିଆ ହେବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ ମହରକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ 10-15 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେଇନି ପରିସ୍ଥିତି କିତି ହେଇକି ବଜାର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେବ। ମାରୁ ମହରକ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ନ ଦେଖିବି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଲେଖିକିରି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏ ସୁଧିଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳିପାରିବେ। ଯେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ଚଳିଯିବ ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଚଳିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମଝିଆ ମରିବେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ମହରକ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ହେବ ଏ ନା କହିପାରିବେ ନା ସହିପାରିବେ। କର୍ମ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ମହରକ ଦୁନିଆ ହେବ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ ଏକ ଏକ ରାଶି ଏକା ଦିବାନିଶି 12 ଦିନେ ଭୋଗ ହେବ। ଦିନ ବର ଜିନିକି ବକ୍ର ବକ୍ର ଭାବେ ଆଦିତ୍ୟ ଧୀରେ ଗମିବ। ଆଦିତ୍ୟ ଧୀରେ ଗମିବ ହେ ସୁଜନେ ଆଦିତ୍ୟ ଧୀରେ ଗମିବ। ଆଦିତ୍ୟ ଧୀରେ ଗମିବ ହେ ସୁଜନେ ଆଦିତ୍ୟ ଧୀରେ ଗମିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି ନୁହେଁ। ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ମିଛ ନୁହଁ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାତ୍ରରେ ଆଦିତ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଜାଣ। ଯୁଗ ଶେଷେ ପକ୍ଷୀ ଏ କଥା ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏହୁ ପ୍ରମାଣ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହୁ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପ୍ରମାଣ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହୁ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହୁ ପ୍ରମାଣ। ରାତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଜାଣ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରିବେ ଆପଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେବ? କହନ୍ତିନି କି ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲୁଣି ରେ ତ ଦିନ 11ଟା ବେଳୁ ଉଠୁ। ଆଜି କ'ଣ ଦିନ ସକାଳ ଭୋରୁ ଉଠିଗଲୁଣୁ ବୋଧେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛି ନୁହେଁ କହନ୍ତିନି। କାରଣ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷକୁ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ତାକୁ ରୂପ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲାଣି କି ଉଦୟ ଆଜି ହେଇଛି କି। ତ ସେଇଭଳି ଇଏ ସତ। ଇଏ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ କ'ଣ ସତ? ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ? ରାତ୍ରରେ ପୁଣି ଉଦୟ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଆଜି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ମାଳିକା ସେ ଲେଖିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ରାତ୍ରିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଜାଣ।
पश्चिम दिगरे सूर्य उदय हेबे जे किंतु राति रे हेबे आ जुग शेषे पक्षी ये कथा देखिबो निश्चय ए प्रमाण लेखिक रखंतु निश्चय ए प्रमाण जुग शेषे तू देखिबो आउ सेतेबेले महापुरुष कहले बाबूरे सेतेबेले पूर्णमी दी आउ थरे कहले पूर्णमी दिन रे तिनी घड़ी ठारे चंद्रस्त होई दिवा घोर जे तिमीर ग्रासीब सरबारी एक थारी से होइबा एक थानी से होइबा हे सुजने एक थानी से होइबा एक थानी से होइबा हे सुजने एक थानी से होइबा पूर्णमी दिन रे तिनी घड़ी ठारे चंद्र अस्त होई जीव पूर्णिमा दिन होइतिब तिनी घड़ी मोटे चंद्र देखा देइतेबे तापर पूर्णिमा दिन पूर्ण चंद्र देखा दियंती किंतु तिनी घड़ी चंद्र अस्त होई जीव आपण माने देखिबे एक कथा निश्चय होइब सरबरी एक कथा निश्चय घटिब अच्युतानंद महापुरुष जहाँ मालिका लिखिछथि बलराम दास जहाँ कहले शिशु आनंद मध्य ये समय कहते लक्षण कौन कहले कहले बाबू रे सेतेबेले तू देखिबू कुकुर गाइब चतुर्वेद छंद बग पढ़ुथिब गीता से काले जानिबू बारंग सुंदर कलिकाल जीवा कथा कलिकाल जीवा कथा हे सुजने कलिकाल दीवा कथा कलिकाल दीवा कथा हे सुजने कलिकाल दीवा कथा अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिछन ये कथा बोले बाबू रे कुकुर गाइबे चतुर्वेद छंद बग पढ़ुथिबे गीता आजिकाली घरे पोषा मन की केते कण आम शिखौचे मांकड़ को कीर्तन करी शिखौचे घरे पाती मांकड़ रखिकी आपण मैंने देखिथिबे सोशल मीडिया रे जे मंदिर रे पूजक माने हरि राम नाम कीर्तन कर कीर्तन मध्य मांकड़ बजाउछि नहीं पाती मांकड़ बजाउछि सी मध्य विभिन्न प्रकार छुआ माने कथबार्ता करुछन्ति आहरी महापुरुष कहले कुकुर गाइबे घरे जो पशु को पालुचे ताको आम शिखौचे विभिन्न कथा कहवा शिखौचे नुहे विभिन्न प्रकार ताको कारनामा शिखौचे सी जमी प्रदर्शन ताको आम करोचे बाहर नहीं करी तेणु महापुरुष लिखले आग को कुकुर गाइबे चतुर्वेद छंद बग पढ़ुथिब गीता बग माने गीता पढ़िबे आउरी एकाळे जानिबू बारंग सुंदर कली काल जीवा कथा कली काल या परे जीव बोलिकी तू जानिबू रे बाबा आउरी मध्य महापुरुष कहिछनि कहले बाबू रे खाली सेतिको नुहे बानर माने जे कथबार्ता हे बानर माने मध्य कथबार्ता हे होउछनि मध्य एभଳି घटना देखिबू आउरी महापुरुष कहले सेतेबेले कहले बिरजा मंडल थारो नीलांचल जम्बूदीप व्रत खंड ठाबे ठाबे हाड़ कुड़ कुड़ होई गड़ुथिब मुंड माळ गड़ुथिब मुंड माळ हे सुजने गड़ुथिब मुंड माळ गड़ुथिब मुंड माळ हे सुजने गड़ुथिब मुंड माळ बिरजा मंडल ठारू नीलांचल जम्बूदीप व्रत खंड बिरजा मंडल जाजपुर ठारू महापुरुष कहले कौटिके ना नीलांचल जम्बूदीप व्रत खंड ये जम्बूदीप कौन हम ना ठाबे ठाबे हाड़ कुड़ कुड़ गड़ुथिब नरमुंड ठाबे ठाबे हाड़ कुड़ कुड़ होगी नरमुंड गड़ुथिब बोली महापुरुष बलराम दास मत बलराम दास तांकर मालिकार नाम आगत भविष्यान्त मालिकार एक कथा लिखिछन आमे कहूँ आउरी मध्य महापुरुष कहिले श्री शुभ कंब फाटी जीव पक्षी तही बहिब रुधिरा बैतरणी नदी अथुआणी हेब देखी हेबे चमत्कार देखी हेबे चमत्कार हे सुजने देखी हेबे चमत्कार।